بعثت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى يقدم في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. لماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرع من أفرع الدين، والإيمان بالله هو الأصل. يقول العلماء في هذه الآية الله عز وجل قدم الأمر بالمعروف، قدم الفرع على الأصل، لأنه لا يتحقق فينا الأصل حتى يأتي فينا الفرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ماء زمزم ويسكن في الكعبة المشرفة، ولكن الله عز وجل ما يريد هذا الشيء، لا يريد الجلوس في مكة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله عز وجل يريد المشي من أجله في سبيله حتى هذا الإنسان يبلغ هذه الرسالة. نحن أمة نحمل الرسالة. هذه الدعوة إلى الله ليست وظيفة. الوظيفة تنتهي ممكن سنة 100 سنة تنتهي، ولكن هذه الدعوة إلى الله هي رسالة خالدة مخلدة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فالذي يظن أن الوظيفة أو أن الدعوة وظيفة هذا خطأ. الدعوة إلى الله رسالة نحملها، بل يحملها كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحملها إلى قيام الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لو يأتي شخص من مكة المكرمة ويقول أنا نبي نقول له كاذب. لو يأتي شخص ويقول من المدينة المنورة ويقول أنا نبي نقول له كاذب. ولكن إذا جاءت الجماعة من الصين أو من اليابان أو من الهندوستان أو من الموسكو ويقولون نحن جماعة خارجين في سبيل الله 4 أشهر على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل أهل باكستان يقولون أهلا وسهلا مرحبا. शेख ने फरमाया कि ये जो आयत है कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने दावत की फर्जियत को बयान फरमाया। और कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह जल्ल शानुहु ने दावत की खैरियत को बयान फरमाया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा रसाने के लिए तुम्हें निकाला गया। तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से मना करते हो। व तुमिनून बिल्लाह, इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने दावत की खैरियत को बयान फरमाया। शेख ने फरमाया कि भाई अल्लाह पाक ने दावत का काम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर इसको पहले बयान फरमाया और ईमान को अल्लाह ने बाद में बयान फरमाया। हालांकि पहले तो ईमान है, ईमान के बगैर तो कोई अमल हमारा काबिल कबूल नहीं है। ईमान होगा तो फिर बाकी अमल कबूल होंगे। यहाँ अल्लाह ने ईमान को बाद में जिक्र किया, दावत वाले अमल को पहले जिक्र किया। क्यों? दावत हालांकि वो फरा है, ईमान असल है, ये इसलिए जिक्र किया ताकि हमारे दिलों में ये बात बैठ जाए, हमारे दिलों में ये बात रसूख कर जाए कि दावत वाला काम ये असल काम है। और अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में रहने वाले, मक्का में रहने वाले और वहाँ ज़मज़म पीने वाले, लेकिन अल्लाह अपने प्यारे नबी को क्या हुक्म फरमाया, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि आप तबलीग करिए जो आप पर उतारा गया, जो आपकी तरफ उतारा गया, आप उसको दूसरों तक पहुंचाइए। तो अल्लाह अपने प्यारे हबीब को इस बात का हुक्म दे रहे, दावत का हुक्म दे रहे। तो ये जो काम है दावत वाला काम, ये असल काम है, अल्लाह ने इसी के लिए नबियों को भेजा है। और शेख ने फरमाया कि भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी ने आना नहीं, ये हमारा ईमान और यकीन है। अब अगर दुनिया में कोई चाहे अरब में से चाहे अजम में से कोई नबूवत का दावा करता है तो हम सारे
काजिब है, ये झूठा है। लेकिन अगर दूसरे मुल्कों से जमात आ जाए, शेख ने फरमाया कि अगर दूसरे ममालिक से जमात आ जाए, अफगानिस्तान से आ जाए, चीन से आ जाए, तो हम उनको क्या कहते हैं? अहलन व सहलन मरहबा। क्यों कि ये दावत वाले काम के लिए आए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम के लिए आए हैं, तो ये काम हम सब की जिम्मेदारी है। وكذلك الله سبحانه وتعالى يحسن لنا قول الداعي إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى يحب قول الداعي. الله سبحانه وتعالى يبين لنا عن هدهد، ليس إنسان، طائر بسيط صغير، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. الله أكبر، هدهد صغير الله عز وجل يجعل كلامه قرآن يتلى إلى قيام الساعة. بأي سبب ولأي سبب؟ لأجل الدعوة إلى الله جل وعلا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرسل الوفود والسرايا من أمته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هدهد صغير ليس مكلف بالدعوة إلى الله، ليس مكلف، ولكن هذا الهدهد جاء في قلبه فكر ورحمة ويعني غضب. كيف وجد امرأة وقومها يسجدون للشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يحب الذي يدعو له ويخلد ذكره. وصاحب ياسين ليس مكلف بالدعوة إلى الله، لكن الله عز وجل جعل كلامه القرآن يتلى إلى قيام الساعة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يقل وجلس يتكلم، بل كله بالحركة، الدعوة بالحركة، الدعوة بالحركة. هذا الخروج في سبيل الله 4 شهور وسنة و7 شهور، هذا حركة من أجل الدين. هذه الحركة عظيمة عند الله، لأننا ننوي فيها هداية أنفسنا وهداية البشرية. الله عز وجل ما جعل الدين ينسجم فقط بالكلام. الله عز وجل جعل جميع الأنبياء يتحركوا في أقوام، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتحرك في قومه. الله عز وجل ما جعل نبي أو رسول هو يجلس ويقول ادعوا لي الناس حتى أتكلم معهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للناس، يخرج في الليل وينادي في الأسواق يا أيها الناس جاءت الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ينادي ينذر الناس، لأن الله عز وجل قال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا عليهم ومبشرا لهم بالجنة ونذيرا لهم من النار. तो शेख ने फरमाया कि भाई ये दावत वाला काम जो हमारी जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ने दाई के कौल की तहसीन फरमाई। दावत को अल्लाह पाक ने अहसन अमल करार दिया। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, जो लोगों को अल्लाह की पहचान करवाए, तो इसकी बात सबसे अच्छी बात है। तो दाई की बात अल्लाह को पसंद है। इस पर शेख ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानुहू को हुदहुद एक परिंदा है, इंसान नहीं है, सिर्फ एक परिंदा है। अल्लाह को उसकी बात पसंद आई तो अल्लाह जल्ला शानुहू ने उसकी इस बात को कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दिया।
فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے کیا ہوگا کہ میں وہ ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ غائب ہے. لأعذبنه عذابا شديدا، میں اس کو سخت قسم کی سزا دوں گا. او لأذبحنه، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. او ليأتيني بسلطان مبين، یہاں تک کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آ جائے. اب یہ ہدہد پرندہ ہے لیکن دل کے اندر شفقت تھی، دل کے اندر رحمت تھی، دوسرے لوگوں کی فکر کی. دل کے اندر ایک بات لے گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ میں تو ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند کی عبادت کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو دعوت، ان کے دل میں رحمت تھی، پرندے کے دل میں رحم تھا، دوسرے لوگوں کی فکر کی. اللہ کو اس پرندے کی یہ ادا پسند آئی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا. اسی طرح سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا واقعہ، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اب وہ مکلف نہیں تھا دعوت کا، لیکن فکر کی، قوم کو آ کے دعوت دی کہ تم رسولوں کی بات کو مان لو. اس پر شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ دعوت وہ بیٹھ کر نہیں ہے، دعوت میں نقل و حرکت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعوت نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھرتے تھے، لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے تھے. نقل و حرکت ضروری ہے. بازاروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، رات میں جا کے لوگوں کو جا کے دعوت دیتے تھے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت علی عمل کے لیے نقل و حرکت ضرور کی. تو شیخ نے اس پر یہ فرمایا کہ جیسے وہ بستی سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے نقل و حرکت کر کے لوگوں کو دعوت دی، تو اللہ جل شانہ نے اس کی دعوت کو پسند فرمایا. تو قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین میں اللہ نے اس کی دعوت کو ذکر کر دیا. قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو اس کا تذکرہ چلتا رہے گا. تو دعوت کا عمل اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے. نبی آ کے یہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے. أيها الإخوة الكرام، في هذا الجهد المبارك، جهد التبليغ، الله عز وجل يحفظ الإيمان في قلوبنا أولا، يحفظ الإيمان في قلوبنا أولا، لأن نحن محتاجون لحفاظة الإيمان. وبحفاظة الإيمان الله سبحانه وتعالى يجعلنا دعاة إليه سبحانه وتعالى. ذهبنا في بعض الدول ورأينا تركوا الدعوة إلى الله لأجل التبليغ، وبترك التبليغ والعياذ بالله تركوا الصلاة، وبترك الصلاة تركوا الصيام والزكاة والحج، كله تركوا. وبعد مدة قصيرة والعياذ بالله تركوا الإسلام، وبعد مدة قصيرة والعياذ بالله أصبحت مساجد للأغنام بسبب ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تو شیخ نے فرمایا کہ بھی یہ جو دعوت کا عمل ہے، دعوت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دعوت سے ہمیں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا اپنا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارے اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت اللہ جل شانہ فرمائیں گے. اس پر شیخ نے فرمایا اللہ ہم سب کو داعی بنا دے. تو انہوں نے اپنی ایک کارگزاری سنائی کہ ہم کسی ملک میں گئے اور ان ملک والوں نے یہ جو دعوت کا عمل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی محنت کو چھوڑا. دین کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑنا شروع کر دیا. نماز کو چھوڑنا شروع کیا، اس کے بعد روزے کو چھوڑنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انہوں نے دین کے ارکان کو چھوڑنا شروع کیا. شیخ نے فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک ان کی مدت پہنچ گئی، العیاذ باللہ، یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ انہوں نے آخر میں ایمان کا انکار کر دیا.
और उन्होंने ईमान को छोड़ दिया, क्रिश्चियन हो गए। और ये भी फरमाया कि जो उनके शहर में, उनके मुल्क में मस्जिदें थी, वो मस्जिदें दीन की मेहनत के ना होने की वजह से बकरियों का घर बन गई। وذهبنا في مناطق مقدسة وتجولنا على المساجد، ولكن وجدنا أهل المساجد هم فقط إما من باكستان أو من الهندوستان أو من بنغلاديش أو من إندونيسيا في مناطق مقدسة. وسألنا عن العرب فقالوا الآن ليس عندهم الوقت للصلاة، ليس عندهم الوقت للصلاة، الآن هم ذهبوا مع الأغنام والعياذ بالله. هذا في وقت الصلاة، نحن الآن نريد المسلمين في الصلاة، ما ذهبنا للبيوت، لكن في الصلاة في وقت نماز العصر والمغرب ونسأل أين وما وجدنا. لماذا؟ لأن هذا الجهد غاب عنهم. الله عز وجل بين لنا في سورة الكهف الذين ذهبوا للكهف هم ما ذهبوا دعاء إلى الله عز وجل، هم ذهبوا لحفاظة إيمانهم. الله عز وجل بينهم في القرآن الكريم. الله عز وجل لا يريد منا فقط أن نعبد الله عز وجل فقط، لا، هذه الأمة ليست أمة عبادة فقط، هذه الأمة أمة عبادة وأمة دعوة. نحن نعبد الله عز وجل، وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك أمة دعوة لأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه الأمة الله عز وجل شرفها وكلفها، شرفنا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تشريف لنا، وكلفنا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة الخالدة الباقية. शेख ने फरमाया कि भी हमारा बैतुल्लाह में जाना हुआ, मक्का में हम गए, कहते हमने वहाँ गश्त किया तो मस्जिद के अंदर जो लोग थे, मस्जिद में जो आने वाले लोग थे, या तो वो पाकिस्तानी थे या हिंदुस्तानी थे या बांग्लादेश के लोग थे। मस्जिद में आने वाले ये लोग हैं, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले अरब हैं, कहते हमने उनके बारे में पूछा कहाँ हैं, कहाँ गए, कहने लगे वो बकरियाँ चराने गए, बकरियों के साथ चरागाह में गए हैं। अब शेख ने फरमाया नमाज का वक्त है, लोग मस्जिद में आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों के लोग मस्जिद में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो मस्जिद के अंदर मौजूद नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? नमाज का वक्त है, लोग नमाज की तरफ आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन लोगों से दीन की मेहनत छूट चुकी है। दीन की मेहनत के छूटने की वजह से ये काम उनसे दूर हुआ, तो वो नमाज से, दीन से दूर हो गए। तो अल्लाह जल्ल शानो ने हमें ये दीन दिया है, दीन की मेहनत दी है। सिर्फ अल्लाह ने हमें इबादत का मुकल्लफ नहीं बनाया। जैसे शेख ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानो ने कुरान पाक के अंदर असहाबे कहफ का वाक़या बयान फरमाया कि वो जो गार में गए थे, उनका गार में जाने का मकसद क्या था? वो दाई इल्लल्लाह नहीं थे, सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए वो गार के अंदर गए थे। तो अल्लाह ने इस उम्मत को दो चीज़ें दी हैं, दावत भी दी है और इबादत भी दी है। सिर्फ इबादत की बुनियाद पर अल्लाह ने इसकी अजमत को बयान नहीं किया, अल्लाह ने इस उम्मत की अजमत को भी बयान किया, और अल्लाह ने इसके मुकल्लफ होने को भी बयान किया कि ये उम्मत नबियों वाले काम की मुकल्लफ है, कि जो काम नबी करते थे ये उम्मत भी वही काम करेंगे। عندما نأتي إلى باكستان نحن نأتي لمقصد واحد، يعني لا نأتي إلى باكستان حتى نعلمهم الدين، هم أهل الدين وعندهم العلماء وعندهم ما شاء الله المشايخ، ولكن نأتي إلى باكستان حتى نتعلم نحن نتعلم جهد
نحن نسكن في منطقة مؤتة بجانب جعفر رضي الله عنه وعبد الله وزيد، ولكن نأتي إلى باكستان في كل مرة مرارا نأتي إلى باكستان حتى نتعلم جهد الدين. والله ما نأتي إلى باكستان بنسبة يعني تعليمهم الدين، لا والله نأتي حتى نحن نتعلم جهد الدين، جهد التبليغ. 5 مرة نأتي إلى باكستان والله بنفس النية، كيف نحن نتعلم جهد الدين. ما جئنا إلى باكستان ولا ذهبنا إلى أي مكان آخر في العالم إلا بهذه النية، كيف نحن نصبح يعني من أهل الدعوة، من أهل التبليغ، الذين في قلوبهم لا إله إلا الله حقيقة وليس صورة، الذين في قلوبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الخروج في سبيل الله، التضحية، المجاهدة من أجل لا إله إلا الله. كيف نحن وأنتم نتشاور، كيف يأتي عندنا فكر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يأتي عندنا هم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. शेख ने फरमाया कि भी हम जो पाकिस्तान में आते हैं, हमारा पाकिस्तान में आने का मकसद क्या है। कहा कि भी हम आप लोगों को दीन सिखाने के लिए नहीं आते, हम तो आपसे दीन को सीखने के लिए आते हैं। आपके मुल्क में कहा पाकिस्तान वालों में उलमा भी मौजूद हैं, मशाइख भी मौजूद हैं, दीन की मेहनत भी है। तो हम जो बार बार दूसरे मुल्कों से हम आपके पास आ रहे हैं, हमारे आने का मकसद ये है कि सिर्फ हमारी अपनी इस्लाह हो, हम दीन की मेहनत को सीख लें। हम अपनी ज़ात को निशाना बना के आते हैं, आप लोगों की इस्लाह के लिए नहीं आते। इसलिए कि पाकिस्तान वालों के यहाँ अल्लाह ने दीन की मेहनत को शुरू किया, इनके पास दीन की मेहनत भी है और इनके पास कुर्बानी भी है, इनके पास उलमा भी हैं, ये अल्लाह के रास्ते में जाते भी हैं। तो ये सारे के सारे काम हम अब लोगों के पास सीखने के लिए आए हैं। أيها الإخوة الكرام، أهل البوشت المحترمين، يعني ما شاء الله ذهبنا في بنجاب وذهبنا في السند وفي البوشت، فوجدنا الجهد الأول في باكستان، كل باكستان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كي بي كي، كل باكستان نمبر 1 ما شاء الله. الجهد والتضحية والتقديم والمحبة كل باكستان موجود، لكن زيادة في البوشت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عندهم صفات الأنصار، عندهم نصرة دين الله عز وجل، وعندهم صفة الإكرام، وعندهم صفة المحبة وتقديم الضيف. ما شاء الله، والله ما رأيت هذا الإكرام يعني عجيب. فلذلك الإكرام بالطعام والمنام جيد، والأحسن الإكرام بخروج